na mauna ni karon. Sa panahon karon dili na ko matingala nga moabot og 372 cases ang diri sa Cagayan de Oro tungod kay tanang mga dagan karon no naa nay mga access, especially nga naa na tay internet. But unsa bay naa aning HIV? Ang HIV kay usa ni siya kakagaw no nga ang kategory kay virus nga kung makasulod sa atuang lawas, ang iyahang buhaton is iyahang patyon ang pinakasundalo no pinakahari-hari sa atuang mga sundalo, which is ang WBC. No, ang WBC naa ni siya hari-hari no nga ginatawag na CD4 ug kani siya ang iyahang patyon. Once mapildi ning CD4, tanan niya kauban nga mga sundalo no mapildi pod. And kung mahitabo ni magbaba dayon ang immune system sa usa ka tawo. Kani nga virus mosulod siya sa pamaagi sa dugo, pamaagi sa vaginal discharge, sa semen sa usa ka lalaki ug syempre sa pamaagi sa breast milk. And kung mahitabo gani ni siya no, dira dayon mangabot ni mga sakit-sakit nga ginatawag na pneumonia, tuberculosis, mga heart problem, mga other disease condition wherein magluyaha ang usa ka tawo. Upalit ang iyang features, mulisod siya og lakaw, and worst comes to worst, daghan jud kaayo sakit nga mosulod sa iyaha nga in a way maka-feel na og kaluya ang usa ka tawo. Way back then ang tawag nato sa tao nga naay grabe na nga simptomas aning HIV kay ginatawag siya og AIDS, but karon ginatawag na siya og advanced HIV. Keep going.